To, dame i gospodo, srdačan pozdrav svima. Hvala što ste nas pričekali ovih nekoliko minuta i za službeni početak naše preskonferencije. Uoči utakmice četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, naša je momčad domaćin Rijeci u nedjelju s početkom u 20 sati i 45 minuta. Uz šefa stručnog stožera Federica Copitelija, koji nam je stalni gost, danas je sa nama i sportski direktor Jose Boto, koji će također biti naravno vama na dispoziciji za vaša pitanja. Ovako ćemo krenuti sa Federicom, da ne miješamo teme, da ne miješamo govorna područja, odnosno ne miješamo jezike, pa će prvo Federico odgovarati na pitanja koja se isključivo tiču utakmice između Osijeka i Rijeke. Ivan će to naravno prevesti sa talijanskog na hrvatski i obratno, a potom ćemo uključiti Josea koji će naravno iz sfere svoga posla i djelovanja kao sportski direktor biti na dispoziciji za vaša pitanja. Idemo na pitanja za trenera. Dario Andraković. Treneru, evo, imali ste konačno 7 dana za pripremu utakmice. Rijeka koja je jučer odigrala i europsku utakmicu, sigurno je umornija od vas. Je li to prilika za prvu pobjedu prvenstvu? Sono passati quasi una settimana dalla nostra ultima partita. La nostra prossima partita è contro Rijeka, che ieri ha giocato anche il suo girone europeo e forse anche un impatto avrà un po' la stanchezza sulla squadra di Rijeka. Quali sono le sue considerazioni per la nostra prossima partita? Sì, finalmente abbiamo avuto una settimana per lavorare. Da, konačno smo imali cijeli jedan tjedan da radimo. Da un lato per fortuna, dall'altro purtroppo. S jedne strane to nam je, srećom smo imali tu priliku, a s druge strane opet to donosi određene izazove. Sappiamo l'importanza e la difficoltà della partita contro Rijeka, ma ci teniamo ad raggiungere un risultato positivo per i nostri tifosi e per tutti noi che stiamo lavorando duramente per ottenerlo. Svjesni smo da nas čeka jedna vrlo teška utakmica u nedjelju koja donosi određenu vrijednost za cijelu našu ekipu. Nadamo se da ćemo moći oploditi naš mukotrpan rad u posljednjih tjedan dana koji mi svi koji smo unutar kluba smo maksimalno posvetili pripremi ove utakmice. È chiaro che lo abbiamo provato sulla nostra pelle, giocare 3 partite alla settimana porta un dispendio di energie. Jasno je da igranje 3 utakmice tjedno donosi sa sobom određenu potrošnju energije, što smo mogli iskusiti na vlastitoj koži. Ma al tempo stesso noi siamo stati in grado di fare ottime prestazioni anche dopo partite molto difficili come dopo lo Zira con la Dinamo. Ali u isto vrijeme mislim da smo uspjeli pružiti dobre partije usred tog zgusnutog rasporeda, kao na primjer nakon Zire, nakon prve utakmice sa Zirom, naša utakmica sa Dinamom gdje smo bili relativno dobri. Možemo dalje, Dalibor Keller, Glas Slavonije. Obzirom da više nema tih europskih utakmica, da li je sad ovo prilika da se konačno standardizira momčad, jer trener je imao malo suženu rotaciju, da li je sad prilika da konačno se krene u tu neku standardizaciju koja je, kažu, barem stručnjaci, jako važna? Considerando il fatto che non ci sono più le partite europee, lei crede che questo adesso è una situazione dove si può fare una certa standardizzazione della squadra, dove le opportunità per lei, per la rotazione dei giocatori, lei come guarda questo? Ma sicuramente è un'opportunità per lavorare di più. Sigurno je da sada imamo jednu priliku da radimo više. E sicuramente è chiaro che quando poi finirà anche il mercato, il gruppo sarà definito, noi avremo sicuramente modo di creare e definire l'identità in termini di giocatori della squadra, sì. Jasno je da, uzimajući u obzir i činjenicu da će se uskoro zatvoriti nogometno tržište, da nam to pruža priliku da konačno zatvorimo roster naše ekipe i gdje će momčad dobiti određeni identitet koji će koristiti u nastavku sezone. Gradimir Đukarić, Sportske novosti.
činjenica je da je Osijek u posljednjih nekoliko utakmica dobio manje nego što je zaslužio. Koliko je to izazov sa psihičke strane držati momčad da ne potone? Allenatore, è fatto che Osijek non ha ottenuto quello che ha meritato per quanto riguarda il suo gioco. Lei come considera dal punto psicologico di come reggere la squadra in questo momento, di non farla andare al fondo? No, ma io credo che lo abbiamo detto tante volte Vjerujem u nešto što smo rekli već dosta puta. e penso che nessuno più dei giocatori che sono in campo Mislim da nitko više od onih igrača koji su na terenu abbia percepito il senso di ingiustizia che abbiamo vissuto tutti noi. da su oni najviše vidjeli i osjetili na svojoj koži taj jedan osjećaj nepravde, sportske nepravde koje smo svi mi vidjeli. Quindi ancora nessuno più di loro sa che la strada è giusta. Dakle, nitko više od njih nije svjestan da smo mi ipak na dobrom putu. Al tempo stesso bisogna essere intelligenti U isto vrijeme moramo biti pametni, e significa che però qualcosa ci è mancato što u biti znači da je bilo stvari koje su nam nedostajale. e al di là di varie riflessioni I sad analizirajući različite poglede, sarà, come ho già detto, la spinta fondamentale sarà una spinta fondamentale per farci crescere ancora di più. i to će nam biti zapravo jedan od najvećih motiva, najvećih pogurača psiholoških da nastojimo podići ekipu i da rastemo kao ekipa neprestano. Dalibor Kasać, Osječka TV. Spomenuli ste Europu i Ziru, pa bi moje prvo pitanje bilo da li biste možda željeli komentirati njihov jučerašnji nastup u Europi gdje su od Omonije na Cipru izgubili 6-0. I drugo je pitanje kako je stanje u slačionici što se tiče ozljeda i svježine igrača. Due domande breve. Prima abbiamo parlato di Europa. Lei vuole fare qualche commento sul risultato che Zira ha ottenuto ieri sera dove hanno perso 6-0 al Cipro. E l'altra domanda, qual è la situazione nei nostri spogliatoi, nella nostra squadra per quanto riguarda la freschezza? Qualcuno ha qualche ferita? Parto dalla seconda. Come lei vuole. Sicuramente avere qualche giorno di riposo ci ha fatto recuperare qualche giocatore che anche se ha giocato non era sicuramente al massimo delle condizioni. Počet ću od drugog pitanja. Ovih malo više dana odmora koje smo sada imali smo iskoristili prije svega da fizički oporavimo one igrače koje smo dosta koristili u proteklom periodu. Sul risultato non ho visto la partita, io ieri ero a Rijeka. Što se tiče rezultata, nisam jučer gledao utakmicu jer sam jučer bio u Rijeci. Sicuramente per quanto mi riguarda, se penso allo Zira, penso che noi abbiamo un rammarico grande perché al di là di tutto nelle due partite al 90esimo stiamo vincendo entrambe le partite, quindi se penso allo Zira penso solo al grande rammarico e spero che se fossimo andati avanti non sarebbe stato lo stesso risultato. Što se tiče Zire, još uvijek smo zapravo žalosni kad uzmemo u obzir da smo u obje utakmice vodili do 90. minute i ja sam siguran, skoro pretpostavljam da smo ipak prošli u sljedeći krug da bi rezultat protiv Omonije da ne bi ipak bio sličan onom sinoćnjem. Dalibor Keller. Trener je rekao da je bio u Rijeci, pa nam može nekoliko stvari reći što je vidio na toj utakmici. Naravno, ne očekujemo da ulazi u neke detalje, ali malo u Rijeci, 2-3 riječi da kaže na koji način se može zaustaviti i doći do pobjede. Allora, se lei vuole alcune parole, alcune riflessioni sulla squadra di Rijeka, lei ha detto che ieri è andato lì, forse ha visto qualche modalità, qualche strada in cui possiamo andare avanti e finalmente vincere la partita a domenica. Beh, Rijeka chiaramente è una squadra che conoscevo già anche prima di venire qui, dall'anno scorso hanno fatto un bellissimo campionato. Rijeka je jedna ekipa koju sam ja poznao i prije nego što sam došao ovdje, zato što su prošle sezone imali jedno dobro prvenstvo, dobro su odigrali.
con sicuramente una struttura di squadra già rodata e definita. Struktura njihove momčadi je već definirana i ima određeno iskustvo. Con giocatori offensivi di grande talento. Njihovi ofenzivni igrači su vrlo talentirani. Ovviamente come in ogni partita noi abbiamo la nostra strategia per la partita e la nostra identità. Jasno je da mi za svaku utakmicu imamo vlastitu strategiju i taktiku, imamo vlastiti identitet. E speriamo, insomma, e sono sicuro che come abbiamo fatto praticamente sempre quest'anno, fare una buona prestazione che finalmente, come ha detto giustamente, ci deve portare a questa vittoria che tutti noi sentiamo di meritare. I siguran sam da će naša izvedba na travnjaku nas ipak dovesti do pobjede koju svi osjećamo da konačno zaslužujemo. Imamo li još pitanja za šefa stručnog stožera? Ako ne, prebacit ćemo se na sportskog direktora, na Josea. Prije vaših pitanja sportski direktor će imati jedan svoj uvod, nakon toga će biti spreman odgovoriti na sva vaša pitanja. Jose, you can say before the questions. Now, first of all, I want to speak, to make, to go through some topics, and then in this speech, if you still with doubts, you can make the questions. Pa ja bih htio govoriti o više tema i nakon ovog izlaganja, ako i dalje budete imali nekih pitanja ili sumnji, otvoren sam za vaša buduća pitanja. Then you have to be a little bit patient because we'll not be brief. Morate biti strpljivi jer moje izlaganje neće biti baš kratko. Okay, nobody is happy with the situation of the team in this moment. Nitko nije sretan sa situacijom u kojoj se nalazi naša ekipa u ovom trenutku. Because we think we deserve more than this. Zato što mi mislimo da zaslužujemo više od onoga što imamo. But in football that count not so much. Ali u nogometu to nekada ne vrijedi toliko puno, ne mora puno da znači. Because if one of our players scored the penalty, now everybody will be happy and everything have a different perspective. Zato što u slučaju da je jedan od naših igrača zabio jedan 11-terac više, sad bi svi bili sretni i svi bi imali jednu drugčiju perspektivu na situaciju. But when you have a position like sport director or coach or president or whatever, we cannot react like that, like a fan. You know, if we score, everything is okay. If we don't score, everything is bad. Kad ste u poziciji sportskog direktora, trenera ili predsjednika kluba, mi ne možemo reagirati na način na koji reagiraju navijači. Ako netko daje 11-terac, svi su sretni. Ako ga promaši, svi su nesretni. And the truth is, in the 5 of August, we, when I say we, is all of us who are club, we commit almost a suicide. Istina je da smo mi, kad kažem mi, mislim na sve nas, da smo 5. kolovoza skoro možemo reći da smo počinili samoubojstvo. And why I say this? Because we sell our best player. And why I say is our best player? Because he scored 50% of the goals of the team. Because he allowed the team to play and to defend. This I enter a little bit in the coach, he don't mind. He allowed the team to defend in a different way. He allowed the team to attack in a different way. And also he was the leader of the dressing group. Zašto kažem da nam je 5. kolovoz bio jako nesretan datum? Zato što je to datum kad smo prodali našeg najboljeg igrača. U kojem smislu našeg najboljeg igrača? Zato što je to igrač koji je dao više od 50% golova za našu ekipu. S njim smo mi igrali obranu na jedan drugčiji način, s njim smo igrali i napad na jedan drugčiji način i mogu reći da je on bio vođa slačionice. And I'm not here to say the fault is from Ramon
or if the lady who cleaned the dressing room was a problem. The team was built thinking Ramon stay until, let's say, Mr. 4 of August. One day before. Yeah. We think that because he comes to me and says, Jose, I don't accept, I don't go any part, I will stay here. Before this offer, he refused to go, in my opinion, in better clubs. Ja ne bih rekao da je krivnja bilo Ramona ili bilo koga, uključujući i gospođu koja čisti slačionicu. Ekipa je do 4. kolovoza bila koncipirana na način da Ramon ostaje u klubu. Do tog trenutka on je imao i ponude, po mome mišljenju, i boljih klubova od ove zadnje. When we travel to Tallinn, he comes and Mr. was near me, comes and asks to speak with me and say, Jose, I will not go any part, I will stay. He make a speech in the dressing room. No, mister, I'm not telling nothing. He make a speech in the dressing room, crying, saying, this will be my last year here and I want to win something. Please, guys, let's give 100%. And of course, sorry. Kad smo putovali u Tallinn, i evo trener može posvjedočiti moje riječi, igrač je održao govor u slačionici, skoro je plakao, rekao je svojim suigračima da je ovo njegova posljednja godina u klubu, da svi trebaju dati 100% od sebe, od svojih mogućnosti, da konačno nešto osvojimo. And of course, my big mistake was to believe on that. I naravno da je moja velika pogreška bila što sam povjerovao because u to. All this part of the season was built around him. Even the way of playing, even the way we defend. And in the week we have 3 games, important games. It's impossible to change something. Cijeli dosadašnji dio sezone je bio baziran na tome da će ovaj igrač ostati s nama. Cjelokupni način igre naše ekipe je bio baziran da će ovaj igrač ostati s nama. I naravno da u slučaju kad ekipa igra 3 utakmice tjedno, da je jednostavno nemoguće brzo i efikasno zamijeniti ovakav iznenadni nedostatak. But because me by character and by experience, I'm a guy who I'm angry one day, then pass me and we start to look forward. Immediately we sit, me and the coach, to define a strategy to overcome this situation and think in the how we should now play without him. Bazirano na mom karakteru, na mom iskustvu, ja budem ljut jedan dan, ali ta me ljutnja vrlo brzo prođe. I već nakon tog jednog dana ja i trener smo sjeli zajedno da napravimo određenu strategiju kako da nadvladamo ovu situaciju u kojoj smo se našli i kako da koncipiramo novi način igre ekipe. Because for us is not now we lose a striker, let's bring another. It's not like that. Now we have to find, and we find already, a new strategy, a new way of playing, and we don't need one striker, we need another kind of player and plus another kind of player to compose the team. And this, in my way of working, is nothing you make in one day. You need to first see how react the team, and the team react good. Za nas se ne radi samo da napravimo jednostavnu zamjenu napadača, jednog napadača za drugog, nego se radi o tome da napravimo novu strategiju, da osmislimo novi način igre,
da sastavimo ponovno ekipu i ovo je stvar koja se ne može napraviti u jednom danu. To je prva stvar, a druga stvar je da naravno moramo vidjeti kako će ostatak ekipe reagirati na ovu promjenu. And in this week you play 3 games. We have also to think how we fix now the problem we have. And we arrive in the solutions. We know what we need. We already start to negotiate the players we want. Let's see if the club have capacity to make our wishes. Because something I don't control is the money. And I have a lot of respect to the people who have to find money to each month pay salaries, pay the water, pay this. I have a lot of respect, and I think all of you and fans should have also, because this club some years ago was in bankruptcy. Then it's not I want 10 millions to buy players. No, mister, it will be a nice thing. But maybe we identify what we want. We start the process of negotiation. We hope the club can make that to us, you know? Sorry. Naravno, u ovoj situaciji u kojoj smo bili, gdje smo imali 3 utakmice tjedno, morali smo popraviti tu situaciju, morali smo naći određeno rješenje. Mi sada znamo ono što hoćemo. Počeli smo pregovore sa određenim igračima koje mi mislimo da trebamo. Naravno da sve ovisi o samom klubu. Mi ne možemo utjecati na ono što klub radi sa svojim financijama. Klub se skrbi o plaćama igrača i svih članova kluba. Vlasnici se skrbe o tome da li su plaćeni svi računi. Ja vas samo podsjećam da je ovaj klub prije ne toliko dugo vremena bio praktički pred bankrotom, tako da smo i mi svi u klubu, a mislim da bi se tako bi trebali i navijači, da svi smo zahvalni za onome što imamo. Ono što želim reći je da mi sada znamo što želimo, kako da popravimo situaciju u kojoj smo se našli i nadamo se da će klub izaći u susret onim zahtjevima koje mi postavimo. But because one bad thing never come alone, in the same week we lost the right back. Zato što loše stvari nikada ne dolaze same. U istom tom tjednu izgubili smo i desnog braniča. And now we have to be clever and smart to decide about what to do. We are happy with Omerovic. Of course, during 2 months, he have to be alone, or we will bring someone to help him, and to give a little stability who Renan give in the defense because of the age, of the experience. U ovoj situaciji u kojoj smo se našli moramo biti pametni. Svjesni smo da je Omerović praktički 2 mjeseca će igrati sam. Mi ćemo probati pronaći zamjenu kako je istu ulogu kako je imao Renan, koji je donosio ipak određenu stabilnost zahvaljujući svojem iskustvu. Prije svega mi smo zadovoljni sa Omerovićem, ali svjesni smo da na toj poziciji treba još jedan igrač. Then also we have to think in 2 months who is now a solution can be a problem. Because instead to have 2 right backs, we have 3. These are things that we have to think, no? Stvar je što mi u ova 2 mjeseca moramo dobro promisliti koje sve pozicije, koji igrači imamo za koje pozicije. Nekada na jednoj poziciji umjesto 2 imat ćemo 3 igrača. And of course, the truth is, during 2 months we cannot count on him. And like I said, was a guy who give some stability to a defense who is very young. Istina je da je on tijekom ova 2 mjeseca davao stabilnost našoj obrani, ali to je igrač koji je jako mlad. Now another topic, because like I said, when one thing bad happen, normally happen more things bad, and happened this of Renan, and happened also with Andre.
Sada sljedeća tema, a to je ono što sam već rekao, loše stvari nikada ne dolaze samo jedna, nego dolaze ih više. And this is a different completely topic. Andre wants to have a status inside of the team who the coach don't recognize, and I agree with the coach. Radi se o Andreju. Andre je htio imati status u ekipi za koji je trener smatrao da ne zaslužuje u potpunosti, i ja moram tu reći da se slažem sa trenerom. To be more clear, Andre wants to play all games. Da budemo jasni, Andre je želio igrati sve utakmice. And when he don't play, he was pissed off. Even he don't come in the pitch to warm up. And when we need him... Kada nije igrao, bio je ljut. Nekada se znalo desiti da nije htio izaći na teren za zagrijavanje i znao je raditi neugodne stvari. And the coach was not happy with that situation and decided to put him away of the team. And I support 100% that. Trener nije bio zadovoljan sa tom situacijom i odlučio ga je udaljiti od ostatka momčadi. Ja sam osobno 100% podržao tu trenerovu odluku. And we decide to bring another central defender who we think is better, and immediately appeared an offer to Andre, and was perfect this. Come one and go another. Who is not happy here, who is... Situacija je bila da smo trebali i onako još jednog središnjeg braniča kojeg smo našli. U trenutku kad smo ga našli stigla je ponuda za Andreja i tako nam je ta situacija se zapravo razriješila na neki način sama od sebe. Jedan igrač će doći, drugi je otišao. And now I will go in other topics because I read many things, I listen many things, and I want to talk about that things. Sad ću govoriti o drugim temama jer jako puno čitam, slušam jako puno stvari, pa evo htio bih se referirati na neke druge teme. Start by, let's say if I know, I say the name correct, Prekodravac. Yes. In the roster, Prekodravac was like the 7 midfielder and the third right back. Prva tema je Prekodravac. U rosteru naše momčadi on je bio 7. veznjak i 3. desni branič. The kid have a top behavior. Can you repeat, please? Top behavior. The kid Prekodravac is like behavior. Smatramo da je Prekodravac bio jako dobar igrač. But was not happy because he feels he will not play. Ali nije bio sretan zato što je mislio da neće igrati. And he asked to go. We find a solution to him. And that don't mean, like I already listened, we don't bet in our academy. On je zatražio da ode iz kluba. Mi smo mu to omogućili. Našli smo rješenje za tu situaciju i ja sam nakon toga slušao da se mi ne kladimo, odnosno da nemamo povjerenja u naš vlastiti podmladak. From our academy playing regular, Omerović. Iz naše akademije, odnosno iz našeg podmlatka, oni igrači koji su standardni igrači ekipe su Omerović, Mikolsić, Bukvić, Matković. Tell me one club, I will not say Croatia, but in Europe we have so many players who come from academy playing in the first team. Uz Omerovića tu su i Matković, Mikulčić. Recite mi, i Bukvić, 4 igrača. Recite mi, da li znate neki klub u Europi koji ima toliko prvotimaca koji dolaze iz vlastitog podmlatka? Point about Prekodravac. Let's go in more to topics who I listen a lot and I read a lot. Nea Schmidt.
S tim bi zaključili temu vezanu za prekodravca, a sljedeća tema je Neja Šmić. Neja Schmidt is in the last year of contract. For us, will be good. He'll renew a contract and we'll make a new contract to him. But him, I understand, he have 26 years old. Maybe he wants to try another things. But the truth is, to me, don't arrive any offer to him to go. I have a conversation with his agent, who his father also. He say he wants to leave, or the kid, I don't know if he wants to leave. But no offers. That for me is not a topic. A mi smo svjesni da je Neja Šmić u zadnjoj godini ugovora, a klub će mu ponuditi novi ugovor. Isto tako sam svjestan da je to igrač koji ima 26 godina, vjerojatno sada možda i razmišlja o nekakvim drugim opcijama, no međutim ja sam u razgovoru sa njegovim agentom jednostavno posvjedočio jednu činjenicu. Mi za sad ponuda za Neja Šmića nemamo. Prema tome, pošto mi nemamo ponuda za tog igrača, to za mene nije ni tema o kojoj bi se trebalo razgovarati na taj način. He is a very important player to us. He will stay here. If we can make a new contract to him, will be perfect. If not, he will go in the end of the season. On je jako važan igrač za našu ekipu. Mi bi htjeli da on ostane. Mi ćemo mu ponuditi novi ugovor. U slučaju da on to ne prihvati, na kraju ove sezone će napustiti klub. Then, more two topics. I have a lot of offers for two players in our in my table. One is Rocco. Sljedeće teme. Za dva igrača imam jako puno ponuda. Jedan je Rocco. And we decide, us like club and player, to not sell now or at least this year. And these important clubs, huh? I klub i igrač su se složili da prodaja ne ide barem tijekom ove sezone, a ponude su poslali ozbiljni klubovi. And then let's go to a theme who I like a lot, who is the jewel of the crown, Matković. I listen a podcast, I don't understand, but I read then the headlines, who for me is a little bit even racist or xenophobic. But because I don't understand the whole meaning, I don't go for that part. I go for another part. What I read is poor kid, the jewel of football in Croatia, is in the end of foreigners. I assume is me and Mr. Now let's talk about the jewel of the crown. When I arrived here 8 months ago, sada ćemo razgovarati o našem najvrijednijem igraču, o našem dragulju, a to je Matković. Moram reći da pratim određene hrvatske podcaste, iako ne razumijem sve ono što se tamo govori, razumio sam jednu jako bitnu poruku, a to je da ispada da je Matković u rukama stranaca, a ti stranci bi trebali biti ja i trener. Ja bih vas samo htio podsjetiti da prije 8 mjeseci kad sam ja stigao u klub, when I arrived here, the project of the jewel of the crown was to go in Zrinski to try to play central defender. Because the experts say the guy cannot play in attack because he don't have quality, he don't understand nothing of the game. And these guys was not foreigner guys, from the jewel of the crown. Then was this foreigner guy where I here said, no, stop, this kid will stay here. Of course,
after the kid start to show his potential and come offers, I have half Europe want to buy him now, half Europe, is easy. Me, I saw immediately the guy was good. You, the guy is there, is also. Me also, I saw immediately the guy is good. But let's go to facts. In the under 19, he was in the bench. Was to play in Zerinski in second division central defender because he's tall, maybe can. Kad sam došao prije 8 mjeseci, ljudi koji nisu stranci su najvažniji klubski projekti Dragulj kluba prezentirali kao igrača koji će ići u Zrinski, u drugu ligu, da igra centralnog braniča. Jer su smatrali da je on visoki, da on sa svojom konstitucijom to može napraviti. No međutim, ja kad sam bio došao, ja sam to promijenio. Tražio sam da ovaj igrač ostane u klubu. On je vrlo brzo pokazao svoj puni potencijal. Svi vide o kakvom se igraču radi. Ja u ovom trenutku vrlo lako mogu prodati Matkovića. Klub ga može vrlo lako prodati jer imamo ponude iz pola Europe za ovog igrača. More facts about the jewel of the crown of the Croatia. Who I agree, huh? Who I agree. More facts. Under 19 of Croatia play against Greece. The foreigner guy pick the car and go in Umagu to see the kid playing. Was the best far from all under 19. Was scouts from Italy, Germany, everybody, this guy. You can translate that. Ovaj stranac će vam reći da se osobno slaže s tim da je Matković ne samo dragulj Osijeka, nego i hrvatskog nogometa. Na primjer, na utakmici U19 reprezentacije protiv Grčke u Umagu, ovaj stranac je otišao pogledat tu utakmicu, gdje je vidio kakvom se igraču radi, ali ne samo on, nego i skauti iz mnogih europskih zemalja, na primjer iz Italije, iz Njemačke i tako dalje. Now, more facts of the jewel of the crown with under the influence of foreigner guys. Croatia played the elite round of under 19. Matković, do you know how many minutes he played in the 3 games to qualify Croatian to the Euro under 19? 20 minutes. The coach was not a foreigner guy, who I know. Do you know the kid arrived here crying after this elite round, crying because the coach said to him, you cannot play because you my tactical. Što se tiče utakmica U19 reprezentacije, u 3 kvalifikacijske utakmice, da li vam je poznat podatak koliko je minuta odigrao Matković? Pod trenerom koji nije stranac, nego koji je domaći, ako sam ja dobro informiran, odigrao je 20 minuta u te 3 utakmice, nakon kojih se vratio u klub, gdje je bio u lošem psihološkom stanju i prenio nam je čak i riječi trenera te ekipe koji je našem dragulju poručio da će unerediti njegovu taktiku. More, you want more about how the foreigner guys, they don't protect the jewel of the Croatian football? Was me who have the work to tell to the kid, don't listen them, continue to work, make your job, you have potential. And the kids score a lot of goals, play the last part of the season, play, and of course, half Europe want him. And he was called to 2 games, friendly games of under 21.
of Croatia. Do you know how many minutes he make? Someone can tell me? Zero. But he's the foreigner guys who have the jewel of the crown. Now is easy. I have always the lucky of... you want to translate better, no? Because I will. Što se tiče toga kako su se stranci odnosili prema dragulju hrvatskog nogometa, imamo još činjenica. Nakon ovakvog stanja igrača, osobno sam se zauzeo za to da razgovaram s njim, da mu kažem da on ima potencijal, da nastavi raditi, što je rezultiralo da je igrao dobro u zadnjem dijelu prošle sezone, da je počeo postizati pogodke, da je zbilja tražen igrač na europskom tržištu i onda je nakon svega toga bio pozvan da zaigra 2 utakmice za U21 reprezentaciju Hrvatske, prijateljske utakmice, u kojima je dobio, ako niste znali, ravno 0 minuta igre. Molim te, ajde recite gospodinu Butu da se potpuno krivom društvu obraća. Da niko odavde, svi mi koji tu sjedimo nismo uopće postavljali u pitanje, da je to riječ o nekakvim sasvim drugim novinarima koji nemaju veze. Da trošimo vrijeme sad bez veze na te stvari da bi on opravdao nešto što mi znamo zapravo. Da je on Matkovića zadržao Osijeku. Mislim da ne trošimo vrijeme sad nepotrebno na neke stvari koje su jasne. I da mi stvarno nemamo s tim nikakve veze, da nam nisu potrebna predavanja. Da to mora s drugim rješavati. Not to waste anybody's time, Mr. Director. Look, if you are wasting time because you have to go to lunch, we go, huh? We go. We never more come here to speak, Mr. Director, just a translation. You are. The journalist said that you are perhaps speaking to a wrong group of people because they are. No, I want you to say this. They are all familiar with this. I want you to say this. Do you know? We know all that things that you say. No. We know. Then write that things. Write that things. And I arrive now in the end with I have offers who never. That's been right in 100 times. Okay, we have offers. I have offers here from big clubs of Europe of millions who never Osijek, and we don't sell. Do you know why? Because the kids have a family with good head and have a good agent who don't want to win 10 euros now. That's to arrive here. To translate all that my words, please. Perhaps not to waste anybody's time. Perhaps this is a wrong group of journalists to say and elaborate upon this situation of Matković because they are familiar with that. But I never see what I see. They are familiar that. Yes, I understand. I understand the point. I understand the point. Keeping the player in the club. Yeah, but I arrived that. I want to arrive that. You know. And if you don't have patience to listen, Yes, I don't come more here. You don't have patience, Jose. You don't have patience. No, I don't have patience because let me arrive to the end. Why Because you don't let me arrive to the end. You don't hear allowed to translate. But I'm talking. I say I'm talking. When I finish talking, you can put the questions. Evo It's not a question. Samo da sportski direktor But završi svoje why? izlaganje. You don't want to listen what I have to say? We all of us Don't want to listen. No? We know that you keep Matković in Osijek. We all of us. Yes, and he keep and he is here. But this is a agree with Zagreb, journalists from Zagreb. But I don't care. But you are journalist from Croatia, or no? No, that's different. Or you are from Serbia? That's No. different. That's different. You are from Croatia. And give the possibility to the sport director Different things. defend himself of these things. No? Ajmo samo pustiti. Sportski direktor je Ja samo... vas molim samo da sad pustimo Josea da završi ono što je krenuo, da budemo u tom smislu i parlamentarni i kolegijalni, a onda ćete imati priliku postaviti pitanja za našeg sportskog direktora. We will let sport director to finish his expose in order to make Yes, this that- collegiality and I don't have parliamentary fault. session. I am not telling this to attack
Dalibor or no one. I want them to write this. That's why I speak to them. I cannot speak to people who are not here. No? Ja ne mogu... I have to speak to the people who are here. Ja ne mogu razgovarati sa ljudima koji nisu ovdje, ja mogu razgovarati samo sa ljudima koji su prisutni. Ja sve ovo govorim zato što želim da prenesete ovo što ja govorim, a nisam tu da bih napao Dalibora ili bilo kojeg drugog novinara. No, I arrive in the point to not waste time to go to lunch. I arrive the point, Matković will stay here. Evo, da ne bih trošio ničije vrijeme i da stignemo na ručak, zaključak je da Matković ostaje u klubu. And I don't waste the time of no one more. Evo, da ne trošim više ničije vrijeme. Dobro, to je, ako ćete imati neko pitanje na kraju, da ne odete bez pitanja. I sportski direktor, da kako? Dario? Evo, je li sportski direktor je svjestan i zna činjenicu da je Osijek u posljednjih ne znam koliko godina imao najtanju klupu iza europske utakmice i domaće, samo 3 igrača seniora na klupi koje su mogli ući, da je zbog tog trpio rezultat i zašto se, ako nije imao već pripremljene zamjene, riješio igrača postojećih, primjerice Fučak. Što je sa Fučkom, zašto on po kazni trenira, zašto nije u prvoj momčadi? Just one question. I don't know if you are familiar with the past seasons of Osijek when we had these problems in a composition of our team, when we had only 3 senior players on the bench. And concretely, what is the situation with Fučak? Why is he away from the main team? Why is he having his training sessions separately? What is your opinion about this? Was a technical decision. The coach don't count on him. Have also reasons for that, because a player who was 6 months is injured. After 1 month of training camp, come to the coach, ask why I don't play. And the coach don't count on him, and I support the coach on that. Now we try to find a solution to him, to go any part, to go to play any part. To je bila tehnička odluka, to je bila trenerova odluka koju sam ja podržao. Igrač u pitanju je bio ozlijeđen 6 mjeseci. Nakon 1 mjeseca ponovnog ulaska u trenažni proces došao je do trenera i pitao ga zašto ja ne igram, koliko ću ja igrat. Trener je odlučio da ne prihvaća takav stav i mi smo trenutno u procesu traženja rješenja za nastavak karijere za dotičnog igrača. Gradimir Đukrić. Spomenuo je kraj završnicu prijelaznog roka, pregovore s nekim igračima, koliko je to blizu, koliko je daleko. Mr. Sport Director mentioned that the deadline for transfers is approaching and that the club is in the process of negotiations with certain players. If you can give your assessment of how far away, what is the state of progression of these negotiations, if you can give us certain info. We agree already with the players. Now have the clubs agree with the term. Mi smo se sa igračima već zapravo dogovorili, sad je na klubovima da pronađu sporazum. Dalibor Keller. Obzirom na ovo što je gospodin sportski direktor rekao za mjere zavezano, da li je postojala mogućnost da se njemu ponudi novi ugovor i zašto to nije napravljeno ako je stav bio takav da bi Ramon želio ostati i da bi ga se zadržalo na neko duže razdoblje? A question regarding Mieres. If everyone thought that he wants to stay in the club, was he offered a new contract? Why wasn't a new contract offered to him? But Utel was not offered a new contract to him. A tko vam je rekao da Mjerezu nije... Niko rekao ni da je ponuđen ni da nije. Nobody said anything about this topic. Okay, but each time we make a decision, we don't have to come out to say. We offer a new contract to him. Of course, all of you know the salary Ramon have, with a big salary, even to the big clubs in Croatia. They cannot afford the salary he have here. And of course, the salary who this Al Jazeera, what's the name of the club, give to him, we cannot even to be close of that.
Not even 50% of that. Ugovor je ponuđen Ramonu. Mi klub kao sportsko društvo nećemo naravno svaki naš korak odmah javno objavljivati. Javnost je informirana u jednom razumnom roku. Ja bih htio vas podsjetiti da je Ramon dok je igrao za Osijek imao jako dobru plaću. Plaću u najvišem rangu za bilo koji hrvatski klub. Plaću koju ima u novom klubu. Mi smo negdje oko 50% te plaće koju njemu ponudio klub iz Emirata. We offer him 5 years contract. 5 years contract. Ponuđen mu je ugovor na 5 godina. 5 years contract. I understand the part of him. 5 years contract year means maybe what he earns in 1 year in this Al Jazeera. Ramonu je ponuđen 5-godišnji ugovor, ja ga na neki način razumijem, jer manje više ono što bi on dobio ovdje u 5 godina, tamo će zaraditi u 1 godine. That was not the problem was he say I stay and I go free in the end of the season. To plaća zapravo nije bio problem. Problem je bio to što on rekao da će ostati i da će otići kao slobodan igrač na kraju ove sezone. Darijan Draković. Na ovo pitanje za pojačanje kad ste rekli da se čeka i klub, znači jeste li dobili konkretan proračun i na početku prijelaznog roka nije li sada proračun povećan prodajom mjere za Duarte, a u čemu je problem? Jesu li igrači skupi ili klub razmišlja ima li novaca da ih kupi? Regarding the question about the new arrivals and having in mind that deadline for transfer deadline is approaching, what is exactly the problem? Have the funds for the transfers of Mieres and Duarte arrived? Are these new players too expensive maybe? So what is the concrete situation in these new arrivals? Look, one thing I'm not is economist. And it's not me who have to manage the money of the club, you know. We have the players are not so expensive, but maybe the club in this moment, I don't know, I hope yes, cannot afford to have. Ja nisam ekonom i ja ne upravljam sa klubskom blagajnom. Oni igrači koje smo mi pronašli nisu toliko skupi, a sad pitanje je da li klub ima sredstava da realizira te transfere ili ne, vidjet ćemo, jel? Možemo dalje, Gradimir Đuk reći. Spomenuli ste Našmić da je u zadnjoj godini ugovora, ali nije jedini. Pušić je također u zadnjoj godini ugovora, da li će njemu biti ponuđeno? Pružiti suradnje. You mentioned that Neašmić is in the last year of contract, but Pušić is also. Yeah. Will Pušić be offered a new contract as well? Let's see, I think it's too early to speak about Pusic is okay, he's happy here, he's one of our best players. Let's see, we have other things now, other topics. I mentioned Nea Schmidt because was mentioned he wants to go, we have some offers or this. Pusic is not even a topic. A što se tiče ja sam spomenuo Neašmića zato što se o tome govorilo u javnosti. Pušić za sad uopće nije nikakva tema, on je bitan igrač za nas, jako je sretan ovdje i o tome ne razmišljamo u ovom trenutku. Dalibor Kasić. Suglasni smo svi da je Mjereza jako teško, gotovo nemoguće nadomjestiti, pogotovo ne u ovako kratkom periodu, ali koje su to barem neke ideje, napadačke varijante, nekog ne samo jednog, nego više napadača, jer ovaj eksperiment primjerice sa tipom igrača kao što je Almaši se pokazao vrlo brzo promašenim, neću sad prognozirati, ali vrlo sličan tip igrača, Ademi, da li se u suradnji stručnog stožera, sportskog direktora i trenera gleda neka druga opcija da se nadomjesti tih 20-ak ili koliko golova Ramonovih, jer se očigledno nešto, koje su to druge opcije i napadači koji se pokušavaju dovesti da bi barem koliko toliko nadomjestili situaciju? We all agree that Amira's departure will be very difficult to replace, especially in our attack. We are all well aware that we lack these 20 goals, and what I want to know, what are our attacking options? Because regarding certain past experiences, like for example Almashi, no one here is a prophet, but maybe something similar could happen with Ademi as well. So can you be
be a little bit more concrete on the alternative attacking options? When we bring Ademi was to give the possibility to the coach to play other way when the things don't go in the way of Mires. Or even together. Kad smo dovodili Ademija, s time smo htjeli dati mogućnost treneru da možda isproba one situacije kakve je možda mogao raditi dok je Mires bio tu. Da nekako premostimo tu situaciju. Now we analyze the characteristics of Ademi. We have good characteristics. It's not a finish like is Mires. And we want to add to him something who can take advantage of the movements and the space he opened. U trenutku smo analiziranja Ademijevih kvaliteta, svjesni smo da on možda nema takav završni dodir kao što je imao Ramon, ali želimo iskoristiti njegove kvalitete na terenu u smislu otvaranja prostora i mogućnosti za druge igrače. He mentioned Almaty. Was not my choice, Almaty. I agree with the coach in that time. He needs another profile, but it's not that kind of profile we need. Što se tiče Almašija kojeg ste spomenuli, to nije bio moj izbor. To je bio izbor trenera koji je tada vodio Osijek i evo, ispalo je tako kako je ispalo. We need more, or what we think and what we choose is more, we say in Italy or in Portugal, a 9.5. Igrač kojeg mi tražimo je manje više karakteristika koja se u talijanskom i portugalskom nogometu karakterizira kao 9,5. It's not a 10, it's not a 9. Nije ni 10 ni 9, nego nešto između. Dalibor Keller. A evo, po procjeni sportskog direktora, vjerujem i samog trenera, koje su još pozicije koje bi trebalo popuniti do kraja prelaznog roka? What is the assessment of sport director and even the coach? What other positions could be fixed or improved till the end of the transfer deadline? That is a good question. Is because with Mires, we are okay like we was okay without Rena injury that we cannot predict. Now without Mires and the player we want to bring, like I say, a 9.5, we need another winger, and this is the decision we have to make about the right back. If we find the right back correct to this period, we will bring, and then we are like always I say, we are attend to the market, because in the last days from the big clubs are always players who don't have a club, and we can bring one or two players who can add, maybe we don't need desesperated, but can add quality to the, more quality to the team. Pozicije koje ćemo morati zamijeniti je definitivno sa Ramonovim odlaskom i to je ono što tražimo, ta 9,5. Razmišljamo da dovedemo i krilo i desnog beka. Ono što bih htio naglasiti je da uvijek kad su zadnji dani prijelaznog roka u pitanju, iz malo boljih klubova vi uvijek možete računati da će biti jedan ili dva igrača koji neće biti u rosteru tih klubova, pa možda ćemo biti u mogućnosti da dovedemo nekog od igrača iz tih klubova, čisto koji će moći doprinijeti kvaliteti naše ekipe. Also, we hope now a player we bring to give us some things who can, during this period, always have problems, physical problems. Seems now is okay with that problems, and can help us even more was Reisinho. Reisinho. Keval. Onaj igrač, to bih htio naglasiti, evo hvala Bogu u zadnje vrijeme se oporavio, nema nikakvih tjelesnih problema, to je
keval koji bi trebao doprinijeti igri naše ekipe. Evo, možda i za trenera i za sportskog direktora, da li smatraju da možda u našem veznom redu nedostaje malo kreativnosti, obzirom na igrače kojima raspolažemo? Questions for both of you. Do you consider that in our midfield section of the team there is a certain lack of creativity regarding the players at our disposal? Let the coach. It's Può dire in italiano. in italiano vero. È chiaro, noi probabilmente il giocatore più creativo che abbiamo è Pusic. Vrlo je vjerojatno da možemo reći da je najkreativniji igrač kojeg imamo Pušić. E secondo me chiaramente quando lui gioca più avanti può capitare, può esserci questa lettura può essere corretta. Po mom mišljenju, kad on igra na malo isturenijoj poziciji, možemo izgledat malo kreativnije. Ma devo dire, mi aspetto sinceramente che sicuramente con caratteristiche diverse anche Soldo e Mikolčić ci diano qualcosa, perché secondo me abbiamo un buon centrocampo. Oltre che ovviamente Pedro Lima, che per lo stesso motivo deve arrivare allo stesso obiettivo. Da budem najiskrenije, ja sam siguran da gledajući igrače koje imamo, da mi možemo biti bolji u tom segmentu. Ne samo Lima, nego dva igrača koja mogu dopridonijeti rastu kreativnosti su pogotovo Soldo i Mikolčić. Idemo polako završavati, evo, neka ovo bude i završno pitanje, već smo sat vremena zajedno, ali ako ćete imati još poneko, nije problem, ali da finiširamo. Darijan Draković. Na ovom posljednjoj presici kad ste vi bili uoči početka sezone ste rekli da bi više voljeli biti i četvrti sa 2-3 boda razlike od prvoga, nego drugi sa 20 bodova razlike. Mi smo sad nakon 3 kola 8 bodova za zaostatkom. Što ćemo s tim? On the last press conference before the start of the season, you said, Mr. Director, that you prefer to be fourth on the table with 2 points behind from the leader, rather than being second and 8 points behind the leader. What can we do now when we find ourselves in the last position with 8 points behind? In Portugal we have a sentence, I don't know if you have here, the things are not like they start, it's like they finish. Mi u Portugalu kažemo, ne znam da li vi tako kažete i ovdje, stvari se ne gledaju onako kako počnu, nego kako završe. Evo, tako ćemo i mi završiti preskonferenciju. Hvala svima na strpljenju. That's all. We can go to the Yes. to lunch. To lunch. Ugodan nastavak dana i naravno pozdrav svim našim navijačima. Vidimo se u nedjelju na utakmici s Rijekom.